Intro. Kadto diri kay kano work sa Helmontilla. Pakay o motor sungaw ang tambutso. Kakas na ginabrihan gilantaw mayo. Nakita buslot gid kita kamot. Idiyahan palibugan gasto naman ari suguran niya na welding. Kita ko vlogger nga gwapo, follow nyo. Ako yalaw ay unfollow. Grinder liwat. Gwapo ga grinder, dako lawas. Tulugan hulat, gutom. Pintahan, pinta naman liwat. Takod na, hugot mayo. Sound check, brum brum. Tapos sound check, puli. Lakat na. Babay, lisensya. 7-Eleven, nagutom. Mabakal tani, pero nadumduman, wala na kwarta. Withdraw, pilingon damo kwarta, pero shin lang withdrawon. Pindot, gwa ang card, gwa ang kwarta, kaon donut, gutom, puli. Magyong gabi sa mga tao sa balay, pag-abot, tulog, babay.